Introduce, my name is Anissa Zakitariani, NIM 2210417612, class M1. Here I will read a text and its meaning. What is economic? Economic is study of security and its competition for the use of resource, product of goods and service, growth of product and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. Economic is more than number. Economic is more Economic is a social science which takes in many other parts, including political science, geography, mathematics, sociology, psychology, engineering, law, medicine, and business. The central course of economics is to determine the most logical and effective use of resources to meet private and social goals. Production and employment, investment and saving, hard money, and the banking system. Government, policy on the taxation and spending, international trade, industrial organization and regulation, urbanization, environmental issue, and legal matter. Such as the design and enforcement of property right are just a sampling of the concern and at the heart of the science of economic. Economic is personal. Microeconomics. Microeconomics study the implication of individual human action and is key to a person finally health. Personal resources are scarce too. One can always use another dollar, whole of time, or the owner's skill. Action the most satisfactory election of one resource is crucial, 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 and studying allocation problem improve one ability to make both daily and lifelong decisions. Some example of common day today economic question included: Should I pay cash, borrow off site a lease to get the new card? Should I take out a equity loan or invest in the stock market? Should I open a 400,000 plan? No or wait until next year. Economic understand how to make these decisions in their own life and can advise other on a personal or professional level. Economic is universal. Macroeconomic. Macroeconomic studies how the economic behaves as a whole, including inflation, price level, rate of growth, national income, gross domestic product, and change in employment rates. Some of the important quarters American economic try to answer include: in a nation as rich as the U.S., why are so many people underemployed, and who determines how much money is circulating in the use? From politician to the educator to journalistic to urban planner, a third understanding of
macroeconomic has a strong impact on leader skill, decision making, and the ability to plan for a flourishing social future. To meet the needs, the Department of Economics has designed a multidisciplinary curriculum that prepares students to maneuver seamlessly from one area of focus to another. Economic is for you. If you want to understand wealth, poverty, growth, trade, money, jobs, income, depression, recession, price, and monopolies, and study what makes the world work day to day. You will the fascinated by the complex field of economy. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah studi kelangkaan dan implikasi bagi pengguna sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan produksi dan kesejahteraan dari waktu ke waktu, dan berbagai masalah kompleks lainnya yang menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Ekonomi lebih dari langka. Ekonomi adalah ilmu sosial dengan taruhan di banyak bidang lain, antara lain ilmu politik, geografi, matematika, sosiologi, psikologi, teknik, hukum, kedokteran, dan bisnis. Pencarian pusat ekonomi adalah menentukan penggunaan sumber daya yang paling logis dan efektif untuk memenuhi tujuan pribadi dan sosial. Produksi dan pekerjaan, investasi dan tabungan, kesehatan, uang maupun sistem perbankan, kebijakan pemerintah, pajak, dan pengeluaran perdagangan internasional, organisasi industri dan regulasi, urbanisasi, isu lingkungan, dan urusan hukum, seperti desain dan penegakan hak properti, hanyalah pengambilan sampel dari kekhawatiran di jantung ekonomi. Ekonomi pribadi, mikroekonomi. Mikroekonomi mempelajari implikasi tindakan manusia, individu, dan merupakan kunci bagi kesehatan keuangan seseorang. Sumber daya pribadi juga langka. Seseorang selalu dapat menggunakan $1 lagi, jam waktu, dan keterampilan baru, mencapai alokasi yang paling memuaskan dari sumber daya seseorang sangat penting. Dan mempelajari masalah alokasi meningkatkan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan setiap hari dan seumur hidup. Beberapa contoh pernyataan ekonomi sehari-hari meliputi: haruskah saya membayar tunai, meminjam, atau menandatangani sewa untuk mendapatkan mobil baru itu? Haruskah saya melakukan pinjaman ekuitas rumah atau berinvestasi di pasar saham? Haruskah saya membuka rencana 400.001 sekarang atau menunggu sehingga tahun depan? Para ekonom memahami bagaimana membuat keputusan ini dalam kehidupan mereka sendiri dan dapat menyarankan ke orang lain pada tingkat pribadi atau profesional. Ekonomi adalah universal. Makroekonomi. Makroekonomi mempelajari bagaimana ekonomi berperilaku secara keseluruhan, termasuk inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan tingkat pekerjaan. Beberapa pertanyaan penting yang kamu coba jawab oleh ekonom Amerika, termasuk dalam bangsa sekaya Amerika Serikat. Mengapa begitu banyak orang yang berwira swasta di bawah wira swasta? Dan siapa yang menentukan berapa banyak uang yang beredar di Amerika Serikat? Berkembang dari politik di pendidik dan perencana kota, pemahaman menyeluruh tentang makro yang kuat dan pada keterampilan, penampilan keputusan, dan pengambilan sosial. Untuk rencana pengambilan sosial, untuk memenuhi kebutuhan ini, Departemen Ekonomi telah merancang kurikulum multidisipliner yang mempersiapkan siswa untuk bermanuver mulus dari suatu area fokus ke area lain. Ekonomi untuk kita. Jika Anda ingin memahami kekayaan, kemiskinan, pertumbuhan, perdagangan, uang, pekerjaan, pendapatan, depresi, resesi, harga, dan monopoli,
dan mempelajari apa yang membuat dunia bekerja dari hari ke hari, Anda akan terpesona oleh bidang ekonomi yang kompleks.